मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण हृदयं गीता संसारमलनाशिनीं ज्ञानं भक्तिं मुक्तिदात्रीं गीता देवी नमस्तुते। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु चतुर्थ अध्याय ज्ञानयोग। श्री भगवानुवाच। श्लोक नंबर 25। दैवमेवा परियोगं योगिना परोपासते ब्रह्माज्ञावो परियोगं योगिनैव प्रजुह्वति। दैवमेवा परियोगं योगिनः परोपासते ब्रह्माज्ञावो परियोगं योगिनैव प्रजुह्वति। नैवमेवा परियोगं योगिनः परोपासते ब्रह्माज्ञावो परियोगं योगिनैव प्रजुह्वति। এখানে শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলছেন কোনো যোগী দেবতাদের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করার মাধ্যমে তাদের উপাসনা করেন আর
অন্য অনেক ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে সব কিছু অর্পণ করার মাধ্যমে যজ্ঞ করেন। গীতা শাস্ত্রমিদং পুণ্যম ইয়ো পতিত প্রিয়তপমান বিষ্ণু পাদম পাপোন্নতি ভয় শোকাদিবর্জিত গীতাধিয়ানশীলস্য প্রাণায়াম পরস্য চ নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্ম কৃতানি চ মলিনী মোচনাং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে সকৃত গীতামৃত স্নানম সংসারমলনাশনম গীতাসু গীতাকর্তব্য কিং নো শাস্ত্রবিস্তরঃ ইয়া স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ভারতামৃত সর্বস্বম বিষ্ণুভক্তাদ্বিনিঃসৃতম গীতা গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদীয়তে সর্বোপনিষদ গাবো দুগ্ধা গোপালনন্দনঃ পার্থ বর্ষ সুধীর ভোক্তা দুগ্ধম গীতামৃতম মহৎ একম শাস্ত্রম দেবকী পুত্র গীতাম এক দেব দেবকী পুত্র এব এক মন্ত্রস্য তস্য নামামি ইয়ানি কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে মন্ত্রহীনম ক্রিয়াহীনম ভক্তিহীনম জনার্দন ইয়ৎপূজিত মায়াদেব পরিপূর্ণম তস্মৈ ওম হরি ওম তৎসৎ ওম হরি ওম তৎসৎ ওম হরি ওম তৎসৎ।